pump water from the Mediterranean Sea and flood Hamas terror tunnels. The IDF successfully mobilized 5 huge pumps to the port of Gaza. Sudah ya, pompa-pompanya sudah dipasang, sudah stand. Ini hari ketiga, pokoknya siap semuanya ya. Cuma tinggal komando, maka dibanjiri ya. Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. Saudara, ini belum diberitakan secara umum ya, tetapi sudah dipersiapkan. Jadi sebetulnya belum mulai pembanjiran itu belum benar-benar dimulai, saudara ya, baru dipersiapkan semuanya. Karena kalau sudah dimulai pasti sudah diberitakan ya, dan saya sudah cek semua berita-berita internasional, hanya TBN ya, hanya TBN saja yang memberitakan tentang flooding tunnel itu ya, saudara ya. Hanya TBN saja memberitakan, berita resmi ya, yang lain yang berita-berita yang hoax-nya banyak ya. Tetapi sampai dengan 5 jam atau tadi pagi ya, sampai dengan tadi pagi waktu Israel ya, semua baru persiapan. Tetapi ada satu yang memberitakan tentara Israel yang katakan ini sudah hari ketiga. Hari ini adalah hari ketiga persiapan pembanjiran itu, saudara ya. Kita saksikan ini ya. Ini adalah hari ketiga. For the IDF. Nah, kita mulai dari ini ya. Israel war and the IDF has successfully tested its special water pumps against Hamas terror cells in the Gaza Strip. I'm El Pinto reporting to you. Nah itu ya, jadi memang baru persiapan, saudara ya. Belum dibanjiri ya. Makanya dari kemarin saya bilang, yang kita harapkan jangan sampai dibanjiri. Kalau sampai dibanjiri, kita sanderanya nggak ke ini, saudara. Kalau sampai tenggelam, ya akan sulit, kasihan ya. Tetapi ya kalau terpaksa ya memang harus dibanjiri. Dan ini belum mulai ya, jadi belum mulai. Baru persiapan semua, dan ini hari ketiga persiapan. Benar-benar dibikin jalurnya, water pumpnya semuanya ya. Dan ini adalah persiapan hari ketiga, dibilang tadi ya. From Israel. Since the beginning of this operation against Hamas, the IDF has conducted itself strategically and wisely, forcing Hamas to move south. And now the majority of Hamas terrorists are located in the southern part of the Gaza Strip. Hamas is disguising itself within the civilian population of South Gaza. This is a nightmare for any army, and especially for an army that fights by the rules, by the international. Ya, jadi IDF ini adalah tentara yang melakukan tugasnya dengan aturan, dengan undang-undang. Sedangkan Hamas itu teroris, jadi dia nggak urusan, saudara ya. Dia nggak urusan, dia menggunakan segala macam cara. Sementara IDF perang dengan hukum internasional, Jenewa. Nanti akan Anda lihat bahwa Rumah Sakit Indonesia itu menjadi basisnya Hamas, saudara. Menjadi tempat pentingnya Hamas, basis pertempurannya Hamas ya, Rumah Sakit Indonesia itu ya. Jadi Indonesia udah nggak bisa mengelak, makanya akhirnya dievakuasi semua kan. Ya karena sudah konangan ya, sudah saya laporkan juga ya. National rules like the IDF does, which means that the IDF does not want to harm the civilian population in the Gaza Strip. But Hamas knows that, and that's why it is fighting from within the civilian populated areas. Hamas fighters are not dressed as normal soldiers. They are disguising themselves within the civilian population, so that it will be hard sivil, for Israel to identify between a civilian and a Hamas terrorists. In the northern part of the Gaza Strip, in the past 24 hours, IDF forces have divided the strip into 3 different areas, separating the terrorists from each other. After the forces will complete their mission, they will focus on the bigger goal of clearing out the northern part of Gaza from Hamas's terror elements. During the ceasefire between Israel and Hamas, the IDF was able to mobilize advanced technologies and new weapons into Gaza. Hamas had no idea that Israel had these abilities, and the IDF. Gila ya, saudara. Pakai drone ya perangnya ya. Makanya korbannya di Israel sedikit ya, di Hamas banyak, saudara ya. Peperangan ini sudah dimenangkan, hanya tinggal bagaimana mencari sandera. Makanya kemarin sorak-sorak ya, gencatan senjata, Palestinanya merasa menang ya, Hamasnya merasa menang.
ya kan, wah, mencoba meyakinkan dunia bahwa Hamas menang. Ya kalau menang kenapa minta gencatan senjata? Ya karena rakyatnya kasih, ya berarti kan kamu sudah kalah. Nyatanya sekarang dari utara sampai selatan isinya orang IDF semua di Gaza, saudara ya. Was able to double the speed of its advances virtual driver after the ceasefire. Canggih ya. During the operation, Hamas fired rockets towards the Israeli city of Bersiap, which is located in Israel's south. A special unit of IDF drones followed the missile launchers to their origin and discovered 2 weapon stockpiles that were hidden in a clinic and in a food store in the Gaza Strip. The IDF was able to neutralize these 2 warehouses that were filled with rockets and other ammunitions. In the area of Shati, at the same time, IDF forces successfully completed a secret mission to pump water from the Mediterranean Sea and flood Hamas terror tunnels. The IDF successfully mobilized 5 huge pumps to the port of Gaza. These pumps are capable of flooding an Olympic swimming pool within 7 minutes. The IDF was able. Ya, jadi sudah ini ya, pompa-pompanya sudah dipasang, sudah stand. Ini hari ketiga, pokoknya siap semuanya ya. Cuma tinggal komando, maka dibanjiri ya. Katanya Olympic swimming pool gitu ya, 100 kali berapa itu ya. Itu sudah siap. Tinggal itu dalam 7 menit bisa kelar itu ya, artinya ya nggak akan pakai lama ya kalau membanjiri terowongannya Hamas itu nggak lama, cuma sampai sekarang masih belum dilakukan, tapi sudah dipersiapkan semuanya ya, pompanya sudah dipasang, sudah diuji coba ya di bagian barat tadi ya, di bagian barat tadi tepi pantai itu sudah dicobakan ya dan berhasil saudara ya. To connect the pipes to the underground Hamas terror tunnels and flood the entire system, forcing Hamas terrorists to rise to the surface. The IDF was shocked to see the amount of terrorists that came out of the ground. It appears as if the structure of Hamas underneath the surface is all connected, making it easier to flood. After rising to the surface, some of the terrorists seek shelter within residential buildings, while others carried out attacks against the troops. In the area of the Indonesian hospital, Hamas terrorists carried out another attack against IDF troops, but this time IDF forces responded with a combination of aerial strikes, special drone attacks, and tank units against the terrorists. The area of the Indonesian hospital is very important for the IDF because it knows that underneath the ground, Hamas has a huge base of operation, the same as it had in the Shifa Medical Center. Nah lo, ya kan, ada kan, karena ada huge underneath ya, ada terowongan besar di Rumah Sakit Indonesia. Sekarang statement udah keluar nih ya dari jubirnya Israel ya ditenggelamkan saudara ya, siap tenggelamkan. Artinya ya rusak semua. Kalau sudah ditenggelamkan begitu ya ada rusak ya. Nah ini air laut saudara ya. Ya pasti rusak semua fondasinya ya, udah kena air laut begitu ya, ambles semua bisa ya, yang bodoh kan mereka sendiri ya. Nah, tenggelamkan ya, gimana? Dan semua tentara IDF semua sudah siaga semua, sehingga rumah sakit ini lumpuh. Kasihan, enggak, katanya Kristen, ya bukan, justru karena saya Kristen saya enggak kasihan. Ya orang Kristen itu tidak ada kata dosa, enggak dosa, semua itu konsekuensi saudara ya. Bagi orang Kristen yang sudah ditebus, kita menjadi orang merdeka. Maka yang ada tinggal adalah konsekuensi. Semua tindakan ada konsekuensinya, ya. Kalau Anda tidak menghargai kemerdekaan, Anda tidak menghargai kemanusiaan, ya konsekuensinya Anda kan menuai badai bagi anak-anakmu, saudara ya. Wah, serem ya. Wah, coba ulangi lagi ya statementnya tadi ya. Special drone attacks and tank, but this time IDF forces responded. In the area of the Indonesian hospital, Hamas terrorists carried out another attack against IDF troops, but this time IDF forces responded with a combination of aerial strikes, special drone attacks, and tank units against the terrorists. The area of the Indonesian hospital is very important for the IDF because it knows that underneath the ground, Hamas has a huge base of operation, the same as it had in the Shifa Medical Center. Nah ya, ya.